Chivers Basketball ang Liga ng Bayan. First by Poging referee of the night, Joshua Gutierrez. Mercedes-Benz versus ENRS, the Unity. Kompleto ang team ng Unity ngayon. Jumbo Bedren Kagahin. Nagtanim mo kayo sa player eh, ganun eh. Wala kay Torres. Bueno, Bruna, binaba mo lang. To Basilan. Basilan, first jumper. Wala. Rebound, number 79. To Torres. Castillo, pala yan, Castillo. 3 points. Wala. Castillo, con el rebound. Campo Perez. Basic. Nakawala pa. Foul number 11. Ray Sancho. First personal foul. First attempt, Capredi. Palomera. Second attempt. 2 for 2, basic. Basic. Bruna, binaba mo lang. Edgar Bruna. To Basilan. Bruni Ico. Back to Basilan, ang ganda ng pasa. Sancho, 2 points. Ganda na pasahan. Ceniza. Ceniza. Torres. Tingnan ng tres. Wala. Castillo. Tingnan ba yung Mr. Jobin? Lopez. Oh, traveling. Traveling. Lopez, tingnan by Sancho Castillo, jumper, short. Igor. Igor. Basilan. Basilan, wala. Lopez for the rebound. Hindi na kayang kunin yun. 7 minutes. Ganun ang akin, hindi makukuha yun. Pag tumalbog yung mataas dito. Okay lang kung sakto yung baga. Bruna, binaba mo lang. Agabandega. Bruna. Wala mo lang. Nakuha ni Ico. Ico, 2 points. Rudi Ico. Ceniza. Wala po na. Kaya umisi. Puro hagis. Bruna, Sancho, Basilan, step back, basket, Mr. Jojo Basilan, Quintas, tanggal, Edgar. Mamaya mahina po kipilig mo. Lopez, shot, Castillo, pagkaliman, Sancho, jump ball, yellow ball, blue, baba, yellow, sa kanilang bola kanina, Torres ang tumira. Bruna,
being guarded by Senisa Pruna. Being asked Pruna, looking past Basilan. Basilan, 3, yes! 4-3! Jojo Basilan. Torres, crossing up on line, signaling the play, looking past the ball, Buena. Ball, Buena, that's for basic. Pasok Castillo, talagang Iko ang andara now. Being guarded by Senisa. Iko, zigzagging, pass to Pruna on the side. Pruna. Pruna. Foul. Foul. Sub, sub. 79. Castillo. Sub, second 5. Yun o. Bibenta ko yun. Benta namin yan, di ka. Wala ka na abutan dito. Rams yan. Ayun pa, kay Oras, Kuko. sa oras. Ayun pa, kay Kukoyo pa. Oh, nakakwentas pa. Mario, tumira sa press. Wala. Rebounding Cardona. 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 Nakita. Francisco. Wala. And one. That's a foul on number 118. Number 18. And one shot for Mr. Gonzalez. Point by Gonzalez. Mali ang discarte. 2 point guard dito. Doon kanina, walang point guard. Swerte. 3-point play for Gonzalez. Mario Adrian. Tablante. Tablante. Kahis. Back to Mario. Mario, signaling the play. Tablante. Thinking 3. Wala. Kahis for the rebound. Kahis. Mula. Still by Cardona. Cardona. Pinabawala Cardona. Looking pass to Francisco Mamulot. Alat Emilio naghihingi ng bola. Oo. Rocoyo. Francisco. Jumper. Wala. Celestino. Corner rebound. Signal na play. Saldi. Saldi. Wala. Sa kanya pa rin ang bola. Nakakuha ng foul. Last foul, number 12. Sa Francisco. Francisco, number 12. Celestino. So number 2, first attempt. Wala. Second attempt. Wala pa rin. Sa kanya bola. Bola po na. Salve. 2 points. Nakakain na ako. Naligutin na ako. Ito na tayo. Gonzalez. To Mr. Alan Tequilio. Back to Gonzalez. To Cardona. Francisco. Gonzalez. Thinking 3. Wala. Rebound ni Jocoyo. To Cardona. Cardona. Francisco. Jumper. Wala. Rebound ni Mario. Mario lays up left-handed for the 2 points. So, Wala, may tama yun. May tama rin sa tudyong. Gonzalez. Bukoyo. Cardona. Cardona. Francisco. Side jumper. Wala. Rebound ni Cardona. Bukoyo. Bukoyo. Walang foul on number 9. Edrinal. 13 pound na Mercedes-Benz. Oh. Ayan ang referee. Oh. Bahala kayo. Sa kanila pa rin. Alan Temilio. Temilio! Yes! Alan Temilio. Kanina pa humihingi ng bola yun eh. Kahis. Wala. Ayan na po. Commissioner Red. Joseph Douglas.
2 points. Bukoyo. Nagiging ng pick. Nagiging ng pick si Bukoyo. Yan. Cardona for 3. Wala. Celestino for the rebound. Celestino. Wait for his mate, Cajes. Bababa. Uy! Kumagawan. Ito na, Adrian. Reyes libre. Wala. Cajes. Celestino. Wala pa rin. Iba na yung Bukoyo. Bukoyo. Gonzales. Umupo. Wala ang tinari. Saldi. Saldi. Ando siya pa Cardona. Gonzales. Point. And one. Pass a foul. Number. Basket number 9. Mario Adrenal. Second personal foul. Gonzales completing a three-point play. Second personal foul. Mario Adrenal. Gonzales. Wala. Celestino. Steal by Bukoyo. Bukoyo! Ako masaya. Nakakain. Dapat yan. Ayun, yung puti. Ayun, meron doon. Walang halata. Nakakaraming barbecue ka na. Kikita ko. Ito lang. Nakakadalawa ka na eh. Naka-video kayo. Kala nyo ha. Double dribble. Perez, pinawala ang bola. Perez. Pruna. Pruna na block. Castillo. Torres. Torres, big three. Wala. Raymond Sancho. Small foul. Number 6, Ed Torres. First of Torres. Perez. Miranda. Black by the basic jump ball. Blue ball. Same ball, sorry, same ball. Same ball. Perez. Perez. Nakonsay. Jumper. Perez. Castillo. Torres. Short. Hindi naman namin ni Terence. Lumis niya Terence namin yun eh. Ito na. Ito na. Tigil ng 3. Uy, pinasa kay Sancho. Napakaganda na basa. Wala. Rebound. Sancho. For the putback. Nakakuha ng foul. On number 79.
Shooting for two, Sancho. Panglo, second foul. Castillo, second foul. Second personal foul, Castillo. First attempt, basket. For Sancho. Bilis ka na. Kapalit ka na. The second attempt, 2 for 2. Ray Sancho. Way of weight. Lopez, natira ng 3, wala. Bruna, binaba mo na. Looking for an open man. Bruna. Pass to Perez on the side. Being elevated Torres. Perez zigzagging around. Still by Terence Romeo. Pass to Torres. Torres takes that for the 2 points. Walang point guard. Yeah. Bruna. No. Bruna. Sancho. Perez. Nakuha ng foul. Last foul on foul number 14. Terence Romeo. Si First foul, first Ramento. personal foul. Ramento, first personal foul. Boss Brian. Second attempt, Perez. Wala pa rin. Nakakuha ni Basic. Being harassed. Oh, still by Sancho. Sancho! Wala! Rebound ni Lopez. Lopez. Pass to Perez. Wala! Sancho for the rebound. Pass to Perez. Sa long pitch. Perez! Nakakuha ng foul. Pushing foul number 18, Balbuena. Warning for penalty. Warning for penalty. Unity. Sub. Substitution. Pagkakasyon. 5 minutes up. Sub. Come on. Sub ako shoot. Yeah. First attempt, no good. Coach Jos. Shooter. Shooter. Ano yan? Pag na-shoot, labas. Sub. Perez out. Adrino to the ball game. Mr. Andivilio. Gonzalez. Ceniza. Cardona. Perez. Wala. Rebound. Rudy. Ico. Tablante. Edrinal. Basilan. Still by Gocoyo. Gocoyo being harassed by Tablante. Parehas Bicolano yan. Parehas Bicolano, sabi ni Kaora. Oo, parehas Bicolano yan. Oo, parehas dalawa rin. Manoy, mga Manoy. Edrinal. Basilan. Dr. Mario back to Basilan. Patay! Jumper. Wala. Dinuwa, ayaw. Nandoon na eh. Last touch. Mercedes. Kasali ka sa ATR? Nanalo mo yung team mo? Ceniza. Steal by Mario. Edrinal. Mario. Binga Cardona. Time out. Time out. Unity. Galing lang ng Boracay eh. Sorry. Hey, hindi pa na nakita yung mga swimming natin sa Boracay. Wala, malabo. Hindi na subaybay sa atin eh. Mas hindi ganito. Nakikita. Nakakita, hindi ka na subaybay sa amin.
Kakabalik lang namin eh. Pupunta na ulit. Back to the ball game. Libro? Ang kulay. Yung libro yung kay Jojo. Ceniza. Yan pa, libro. Gonzalez. Jumper. Wala. Mario. Wow! Mario. Umikot. Wala ang bola. Steal by Cardona. Swimming? Pa-practice na. Foul. Number 11. Penalty! Penalty. Cardona. Pa-practice na mag-dive eh. Puro dive yan, 7. Gonzales foul no? 7 foul, Gonzales. 11. Oh, wait. Wala pa siyang motor. First attempt, one good. Shoot. Wala. Wala pa rin. Dalawa, wala. Cardona signaling the play. Sa Ceniza. Ceniza na wala pa rin. Yellow ball. Mario, Basilan. Tumira ng tres. Wala. Arriba ni Ceniza. Ceniza. Tawa pa ng foul. Pushing foul. 2. Kamay na kamay, Paul. 27. Penalty. Tawag. Magre-reklamo ba? Kamay na kamay eh, Paul. Mario. Shooting for 2. First attempt. Inugtog na. Wala. Ha? Nangyari, inugtog na eh. Dagdagan mo ng kugkog. The second attempt. Yeah, pasok na yan. Wala. Wala pa rin. Talagang wala. Wala talaga. Wala na ang shooting nito eh. Oh! 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 Dalawang uragon! Dalawang uragon. Nagawa ng bola, dalawang uragon. Blue ball. Hoy! Benjo. Signaling play. To Ico. Robin. Still by Cardona. To Bacoyo. Ceniza. Who's four? I guess. Number. Tablante for the foul. Tinulak, Paul. Tablante. Penalty. Ang baba na yung score, oh. Ang baba na yung score. Grabe ang depensahan nyo, ah. May nakamay foul. Oh, kamay na kamay, Paul. Talaga, oh. First attempt. Gonzalez. Hindi pa umuupo yan. Pag umupo pa yan, batay kayo. Second attempt. Ah! Ayan. Player ko yan sa kainderya. Hoy! Hoy! Napakagat. Second personal foul. Benjo Tablante. Napakagat si Manoy. Ceniza on the charter. Number 2. Ceniza first attempt. Vasquez.
serve ng left. Wala. Iko for the rebound. Rudy, Basilan. Uy! Ay! Bufeo. Gonzalez. Not counted. Not counted. Uy! Uy! Basket not counted. Hindi madala yung referee sa uy eh. Bigis ka na! Pwede. Pwede. Ayos. Hindi naman kailangan ng announcer ang salamin eh. Nag-a-announce lang eh. May kaso kung manitingin. Ayun lang. Reyes. Pahes. Iko. Pieles. Wala. Rebound. Basic. Torres. Ay. Torres. Castillo. Wala. Simon. Laro si Castillo eh. Bibira kasi maglaro eh. Lopez. Jumper. Wala pa rin. Castillo. Marble back. Yes. Narinig ka doon eh. Nag-shoot. Oh, nakatanga si Flora. Wala. Torres. Agua. Torres makes up 2 points for Torres. Number 6. Time out! Nakatanga eh. Mercedes. Dapat paghiwalayin nila si Mario saka si Tablante. Kasi yung parehas point guard doon, pinagsasama nila. Para may point guard sila dito. Sa bawat isang set, di ba? Kahit ikaw naman, gawin mo yun. Wala. Back to the ball game. Wala magdadala ng bola doon. Pag ginaras yan, tamo. Reyes, pagkakabasan to Cajes. To Rudy. Rudy, 6-7. Wala. Last touch Castillo. Pag na-out yung rebound, yung sakit nun. Masakit. Pag natalo sila mamaya. Reyes. Yung last wala. Puna, Borbuman. Wala pa rin. Rebounding Gupta. Wala. 100 shot. Lopez. Bola, kayo. Kita mo, handa tayo.
mo talaga. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kaya ako, dyan ako sa iyo eh. Advance tayo, advance. Ayun, Torres. Sila, Igor. Rudy, nagkamalay. Rudy, zigzagging. Rudy. Walang foul. Foul number 14, Terence Brian Ramento. Si Terence Romeo. Terence Ramento. Si Terence Romeo. Rudy, shooting for two. First attempt. Wala. The second attempt. Split Charlie Rudy. Castillo. Bring down the ball. Castillo being on the way. Castillo. Castillo hangin. Castillo to Torres. Walang tira. Lopez for the rebound. Wala pa rin. Talaga naman. Puna. Wala. Dito ay Commissioner Reyes. Puna again. Power 14. Si Terence Terence Ramento. 14 foul. 14. Third personal foul, Mr. Terence Ramento. Yan ang Commissioner ng UAP. Nakawala ni Kayes. Wala. Wala, kamay na kamay eh. Iiyak na sila eh. Balbuena to Torres. Torres nakawala. Ganda na pasa kay Balbuena. Wala bola. Ako ni Mr. Brian. Agaw ni Kayes. Torres. Easy to points. Tayo mga ayusin. Torres. Step back. 3 points. Illegal. Illegal screen. Illegal screen, number 14, Terence Ramento. Warning, fourth personal foul, Commissioner. Fourth personal foul. Kayas. Iko, sa gitna, ganda na pasa. Lopez, to Torres. Sa walang foul. Ang laban. Foul number 1. Baba ng score. Kahes. Matalo, pupunta ng Boracay. Second prize competition. Ayusin mo, boss. Ayusin mo, baka ma-Boracay. Ayusin mo. Torres shooting for two. Ramyan to, ramyan. Tama ka. Torres. Edward Torres. First attempt, basket. Kalaban namin kanina, kalaban namin. Ano eh, Led League to. Betis kahit kiri. The second attempt for Torres. Basket. Sap Torres. Alin? Light? Light yun, bukas. Bukas na ba? Nagano nag-i-sponsor na ulit. Tablante. Patay! Patay! Joe Francisco. Bacoyo, number 13, for two. Ang laban, no? Sahan lang. 22-21, Perez. Basilan. Long two. Number 34. 2 points. 34, Basilan. Gonzalez. Bacoyo. Up. Traveling. Tira na, Noy! Sayang, manira na.
Tablante. Signaling the play, ready for his teammate. Tablante looking pass to Perez on the right. Perez, chiquito sa tres. Oh, may point guard. Wala si Mario. Panilang. Pag na-shoot, hindi na mag-i-score. 26-22 pala. Oh! Gonzalez! Point. 4-3! Tama, 26-25. 3 point, 3 point. Tama. Tama na score. 26-25. Perez! Wala! Huli, pero di kulong. Huli ka. Foul, number 7. Huli ka, boy. Gonzalez. Huli ka, Balbon. Perez. Hey! Gonzalez. Inupuan pa. Blind foul. 23. Perez. Gonzalez. First attempt. No good. Tama, 26-25. Second attempt, Gonzalez. Wala pa rin. Na-rebound ni 26. Cardona. Zigzagging. Cardona. Buha pa. To Gonzalez. Gonzalez. Pass to Cocoyo. Number 13. Wala. Rebound Cocoyo. Cocoyo. Chill Francisco. 2 points. Number 12. Lamang na po ang unity ng isa. Miranda muli ka na bola. Miranda being arrested by Cocoyo. Line violation. I like an eagle. Ang mata ni Josh. Kitang-kita. Eagle Eye by Mr. Gutierrez. Kaya na niya. Mr. Monoy. Francisco. Mr. Alan Divilio. Back to Francisco. Francisco pumigi. Gonzalez. Gonzalez sumili sa red. Bola. Rebound. Tablante. Tablante. Pass to Perez. Perez. Divilio to Francisco. Hawagin. Francisco. Oh, Perez. Alan Emilio Gonzalez, hindi ka po naman na Gonzalez, sumuko, 2 points. Inupuan eh. Ay, number 7, Gonzalez. Number 16, ay naagaw na ni Gonzalez. Cocoyo, jumper, 2 points from Cocoyo. Sipol. Tablante, bien aras by Emilio. Tablante. Celestino. Foul, number 12. Last foul, number 12. Francisco. Celestino, shooting for 2. First attempt, basket. Celestino. Second attempt. 2 for 2. Cardona. Gonzalez. Wala. End of the third quarter. Yan na! Baksakan na!
ah. Fourth and final quarter. Score is 32-31 in favor of Mercedes-Benz. Let's go. Ceniza to Lopez. Lopez for three. Edrinan. Salustino. Jumper. Wala. Torres for the rebound. Torres waiting for his teammate. Looking back. Kaya pasa. Salustino for the steal. Kanin yun, Doy! Mario, Edrinan to Rudy. Rudy. Back to Mario. Patay! Yes! Wala. Limoni Sancho. Same ball. Good try. Salustino, wala. Mario. Rudy. Sancho. Oh, pass pa rin. Nice. By Salvo. Number 10. Lopez being guarded by Reyes. Lopez being harassed by yellow shirt. Still by Mario Aldinan. Pass pa Rudy. Rudy. Kasi mo wala. Limoni. Wala foul. Body. Okay. Number 8. D8. Lopez. Saldes shooting for two. Free throws. First attempt. Basket. Saldes Celestino. Second attempt. Wala. Arriba Cinco. Torres. Torres. Waiting for Shime. Torres. Bad pass. Last touch. Cardona. Adrinan. Torres. Back Torres being guarded by Torres. Ball number 6. Edward Torres. Here we go, Rudy. Rudy. Back to Mario. Back to Rudy. Timeout! The Unity. Seven oh eight. Yan ang mga sigawan. Ang ganda ng sigawan nila. Hey! Nakunan mo yun. Nakakulang yan. Yes! Nakakulang yung mga sigawan na yun. Pampagising lang yun. Inaantok na yun. Lucoyo, signaling the play. He wants a screen. To Torres. Torres to Menendez. Torres! For three! Pipiyip na yun. Mario. Salde. Salde being guarded by Torres. Salde. Bluto. Cardona. Ba't nagmamadali? Lucoyo. Jumper. Wala. Arriba ni Silencio. Arapit Silencio. Tama si Sancho pala yan. Ang haba pa ng oras, bro. Takbuhan. Single. Dapat cool lang, cool. Kung tsaan lang yan, no?
Sayang. Reyes. Back to Iko. Sane, wala pa rin sa kanya parang bola. Sane, Iko Lopez. Ayun. Gokoyo, libre. Bumegi pa. Gokoyo. Faceaway. Wala. Kaya pala pinunasan ni Iko kanina. Number 13, last foul. Gokoyo. Para di siya mag... May katwiran. Oh, ganun ba yun? Kaya pinunasan kasi yun. Oo, kasi Oo, may katwiran. gugulong siya eh. Ikaw ha? Wala pinunasan ha? Alam na alam mo ha? Ito, Rudy. Patay! Reyes. Mario. Rudy. Oh, steal. Gokoyo na naman ulit. Gokoyo! Sure. Torres! Three! Ito na, Rudy. To Reyes. Rudy Iko. Ayaw ipasa oh. Andun sa baba yung malaki. Lopez. Jo, huwag kang malaki sa'yo yan. Ang laki Okay, ng sapatos. substitution na, substitution. Edwina. Ready. Ready. Crunch time. Cardona. Lopez. Using the grass. Wala. Arriba ni Castillo. Number 11. Sancho. Holding down. Balbuena. To Lopez. Lopez. Wala. Kuha ni Cardona. Cardona. Torres! For three! Binuhay na siya. Wala na. Nakaramdam na. Substitution rep, substitution. Perez out. Pagplantian mo mo ngayon. Ayan, pangganti ng 3 points. Substitution rep. Ayan. Mercedes-Benz. Ginutom ako, ginutom ako. Ginutom ka Ah, ginugutom ako. Ay, talaga oh. Talo Mercedes, dalawang upset. Oh. Kaso ito, Time remaining. 2 minutes and 44 seconds. hindi pa rin nakakapatok ko eh. 3-point lead. Unity, Ian, Horace. Torres to Castillo. Lopez, side, libre, basket! Lopez. Tablante, signaling the playmaker na Gokoyo. Tablante, binawang mula. Tablante, paso Sane, Laboni, Basilan. Basilan on the side. Wala. Sane for the rebound. Sane, wala muna. Nakal foul, Jackie foul.
Number 11, penalty. Traveling mo nga. Huwag lang manggigil. Penalty. Kaya pa. Lamang na po ng 5. Ang Unity. Salustino. First attempt. Wala. Last 2 minutes. Last 2 minutes. With penalty for Salustino. Lopez nagpapamari bola para sa Unity. Lopez, sinubos ang oras. Pass to Castillo. Castillo to Torres. The half hand. To Guardiola. Lopez, tumiyo sa tres. Wala. Sa kanya ba rin ang bola? Lopez. Sa side jumper. No move. Rebound ni Sade. Sade na kakunan niya. Sade. Unity. Tatat sila. Okay. That's opportunity. Kaya pala rin balik yan. Time out. Last time out. Mahirap Unity. ka talaga. Oh. Kaya pahirapan mo si Conte eh. Pwede mo ba replay? Kaya mo na, wag na yan. Rep, may coach challenge ba? Sige, tuloy mo na lang. May coach challenge. Good challenge, ay! Good challenge! Ayan, napakaganda ng laban. Laban po ng dalawang Unity. Ito, Cardona. Let's go. Pinapakabola. Cardona. Stop. Basta talaga pinahihirapan ka pa. Wala ka rin ba po? Nasa dali. Andali! Lan! Ay! Balik! Time eh, babalik ka 127. 127. Babalik ka. Sa'yo na, mabalik na sa mga Venezuela. Kaya pera! 1 minute and 27 seconds. Pinaperapan nyo kanina, kakain niya ulit ako. Nangyayauran. Sa dali lang, inaayos ang oras. Sa dali lang, inaayos ang oras. Yan, let's go. Ang gabi. Okay. Ganito ako pag nininervyos eh, nagugutom. Close game eh, no? Pag nininervyos ako eh, Nagugutom. nagugutom ako eh. Castillo, tumatamahin na tayo. We're on the clutch line. 45-43, Cardona. Looking for open man, Cardona back to Castillo. Castillo, being galawin ang body, looking pass to Lopez. Lopez. Nagaganda para sa Lopez. At taga naman sa kanya. Pass to Torres. Hindi ka na mula. Torres. Oh, pushing foul. Bail out. Number 5, Tablante. Wala pang penalty. Wala pa. 14 seconds shot clock. 14 seconds. 14. 1-4. Cardona to Torres. Torres sa gitna tuloy ng tres. Wala. Rebound ni Saldi. Celestino. Good sa whistle. Penalty. Foul. 88. Lopez. Madugo, maganda ang laban. Here we go. Saldi. Celestino. Shooting for 2. Lamang po ang dalawang malaman. First attempt by Saldi. Basket. 56.2 seconds. Second attempt, Saldi. 2 for 2. Cardona binabawala. Tinggal by Celestino. Lopez sa kanyang bola ngayon. Lopez feeds. Lopez! Wala! Rebound ba niya? Wala back! Wala pa rin! Rebound! Ruli! Eagle! Jump ball! Jump ball! Blue.
Yellow. Yellow ball. 24 seconds. Nabantay na oras. Sigurista, nagbabantay. Hindi ka sa atin sa probinsya. Wala na talikod eh. Kailangan representative. Oo. Kailangan ng representative. Kaya nakabantay siya, nakabantay. Parang, diskumpiyado na ang COVID eh. Kaya pala. Sino kaya ang pupunta ng Boracay? Wala kayo! Kasama ni dito, ay Kaurag. At kasama ko. Hey! Ang ganda ng sigaw. Ikaw na! Nakuha kayo sa sigaw. Wala na! Nilumot na yung Boracay! Naghihintay ang Boracay. 34 seconds. Naghihintay ng bakasyon. Oops, sandali lang. Easy, easy, easy. Easy, easy. Okay. Salve. 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 Wala. Jumper. Groover. Okay, time out. Sorry. Wala na, wala na. Wala na kayo time out, wala na! Wala na, sorry. Sorry, wala na. Sorry. Okay. Sandali. Casino. Out of bounds, score. Torres. Gagawa na. Casino na wala. Nablock na kasunod. Gokoyo. Tumira. Hindi na. Pinasa. Ayan. Nilabas si Lopez. Lopez sinunod sa wala. Gokoyo. Torres. Basketball. Basketball counted. Offensive foul. Wala prito. Wala na yung penalty ng offensive foul. Sayang. Offensive foul, 4 seconds remaining. 4.8 seconds. Ang ganda ng ganda ng laban. 4.8 seconds. 45 ball. 45 all. Eto na tayo. Ready. Kevin. Game violation. Patay, overtime. Ay, Ref, sandali lang. Huwag kayo magpapaul. Bakit kayo magpapaul? Okay. Ref, sandali lang. Sandali lang. 2 team fouls pa lang ang yellow. 2 team fouls. 2 team foul ang yellow. 2 team foul. Diba? Gokoyo! May pasok yun, no? Wala ka naman. Ayaw magsipunta sa Boracay. Ayaw pang punta ng Boracay.
Ayaw pa. Ilang minutes tayo? 3? Ayaw pa magburakay. Na, kung naisip yun, tapos. Talo. Overtime po tayo ha. Yung aking mga nanonood, overtime po. Ang 1 minute lang, pwede natin 1 minute ulit. Stop. Pink. Pero isa penalty. Pwede pa rin. Nakauna to. Right? Sila? Oo. Tatlo pa sila. 3 minutes. 3 minutes. Overtime. Tigisan timeout. Oo, tigisan timeout. Yellow. Finish na ito. Basar mo. Okay, let's go. Overtime. Overtime na Blante. Iko Binga, Ritay Castillo. To Salve sa gitna. Salve, Iko, jumper, wala. Tatlo na po na rebound. To Castillo. Torres, Edward. Torres, to Castillo. Bad pass. Tablante. Lagaan na papasaan. To Sancho. Pasilan. Jumper. Jojo Pasilan. Cardona. To Torres. Torres. Kumuha ng pick. Torres to Cardona. Wala. Nakuha ni Sancho. Technical foul. Number 11. Cardona. 1 minute lang. Sa 1 minute. Technical foul. One minute lang lang sa 1 minute. 1 minute tayo mag-stop. 1 minute ang stop time ng overtime. 1 minute. Salustino. Jumper on the technical. Kapal talaga. Ikot, foul talaga. Hindi nakita. Yellow ball. Tablante. To Rudy. To Basilan. To Tablante. Nawala. Salve. Salustino. 5-point lead. Mercedes. Kumitibo pa ang Mercedes. Torres. Cardona. Lopez. Tumulong sa tray. Wala. Arriba ni Cardona for the big rebound. Pass to Castillo. To Torres. Wala. Time out. Unity. Biglang ulap. Abit, ikot din. Ay, ito. Tumawag. Good. Back to the ball game. Time remaining 21 seconds. 5.3 by Mercedes-Benz.
Ayan, ako kayo sisigaw. Ayaw nilang pumunta ng Boracay. Penalty. Last ball. Sade. Number 2. Basket. Sanders. Tino. Second attempt, Sade. Lopez. Wala. Ay, naman naman talaga sa standing to eh. Nasa. Second attempt. Wala. Cardona, wala. Congratulations, Mercedes-Benz, for not going to Boracay. Best player of the game, Sabe Salustino. Best player of the game. Ahora, bibigyan bola. Best player, best player. Picture, picture. Wala, picture, picture, wala picture. Picture. Best player. Hey! Hindi mo punta ng Boracay. Eh, ang galing! Tabit, tabit, tabit. Okay na? Ah, sige, ingat eh.